You always have for me, we be achi. Eba na ya YouTube channel so. Aya to the God is good savior. Me na wasi chia ma ropai. Mo amoga na ha me chia mo. Mo amoga buchire so me chia mo. Me krofo bibire na mo abuchi mo amoga na ha me chia obi ha. YouTube for mo wache. Abusuafo wa wo heme, wo wotie me. Me say oba de na da wo ma nyame adom ho ye. Bibi ekoso wa brabom. Adwuma sem de me say nyame adom nya bi nya ekra obi bia ye. Bibi abekoso mo wa brabom. E wore nyame na wo hye adwuma pass no, odbekwa wie pa. Afi ma wie ni sana me ka kire sem sere wada wo ma anunyamfo ba ma menua ba ma papa menua ketewa menua pani. Sere wo videos na abahwe no ma nkwa ho hwe subscribe na share makrofo bi hye enya bi hwe. Why subscribe na wo share makrofo nya bi hwe. No YouTube na aboa madwumade na kwananim bebre makedi ka ka kire se adwumade mu ye nkrofo mo boa ye nti ebre ko na nim no ye do ma adwa ton de betu dwa na aboa madwumade na koso bi yo na pai de me fa wo bebre mi se adwuma sem ka ho ska sem ka ho bibi wo ha no pese okoye Ghana ha de ya no pa ti se me ka sa bibi wo ha no pese okoye nti be kai wo se me fa wo bebre e wa no pai mu ne mo no pai ma me ne dua bra bom kakra emno na me no ka sem bi se he na wa bra bo no he na wa okra hye ana he na ogidie wo babi a wonam mu no ogidie wo ho na so ogidie no aboa wo ama wo pagya e wa bra bo mu ana ya na ye ka no makotu Bible say gidie yade ya wo hwi no onye mani da so I know ba ne ma bi ho gidi no wa ntu ho anamo a eyeye medika ka che say dwumadi a yedi wo God is good savior YouTube TV so yi enye dwumadi eketwa ye beka amanyo sem ye beka agudie se ye beka ne bebre dwumadi be bi o my Ghana bia na wonte ho ase beti ye te ya de bebetu dwa mo ate kibedi dwumadi bebre badane no ma me fa break kakra bi na me ntufu kakra enfa abrabo a wona mu ho wo he video nya na wo share na wo subscribe ma na nya me dum na ehira wo me kai wo se he na wankasa wo tishe he na wankasa wo tishe ye wo na he ne die ne ko gya no tumi be ne ko share ne nsa he na wankasa wo ni padua na hye wo benyine wo be fira di awale senti fine wako ani ba de adro na wo kurukodi ye ha de abrabo na wona mu a aye den ama wa untumi sesa na me ka be susu se hemfa na wankasa wona mu ti akasa hye e ya de ehu hia pa ti na no pa me na odwen sa de ehu e bia na ye wie ye beto aso ti ma fa na sa no me se be ka wale sem ye be ka adwuma sem ye be ka kwantu sem ye be ka politics ye be ka gudie ye be ka antete ye be ye ne bebre wo chanye Yesu ti mo den na obi nka nti obi na obi nka nti obi se na ya baba abusu ya he na wotiri hye he na ye do ko wura ye yana nanom tana ase hunu se ye wo obi enti ko hye babi se ba ya ho ma asem ho ntetechima ana yana nanom tana ase no hu se da bi ade na mo ye no ebeboa ti ye wo obi ani ebo no ho ban ye de ko hye babi ba na Kristo nti ye wo wa ese uti hye Kristo ase ana ma menka ne se uji Kristo di ana se wo do ho ato Kristo so I know but ma me gaze mi ngira o the best out here say na no pen say ba bia wo gidi wo ana ba bia wo tiri hye no aboa wo de ba bia wo tiri hye no ba bia wakoma wo aboa wo wanya de pa free hop apagya wo amo ye a left wana ana so da so wo ba bia wo na abrabo na ye bono ye mo ne keke na me ka be susu say ba bia wo tiri hye ana ba bia wo gidi no tutu ho ana mo ye na obi ankum me papa mu bi ema wo bibia mu e wo ye brei so e die tina me ka na sa wo be ka sa ade ni wan pagya Yesu ankyere me ana wan manfa Yesu se be kra ma je kwai no pa se woni Yesu Kristo from the beginning of wa brabom tin ma twa na short mai re ketwa ma wo masa mai za ma wo se mai re short ma wo se he na wan ka sa wo gidie hye ana he na wan ka sa wo tiri hye wo tina he fa na hye gidie ni ba bia wo tiri hye different ma head na maka bom ye wade a wo gidi the same tade na wo gidi no ho na wo tiri hye ba Kristo for the head ha brande ade no de wo gidi no ho na wo tiri hye obi gidi se Yesu Kristo ho won hu nyam nyina atoso de ntira ko hye ase se Yesu mu ano obi so je sebe atonya ma di to de ntira ko hye ase se nsuo ne mu ano obi wo je nyama bebredi oje musum bi di oje osum bi di to de ntira ko hye so the question is eboa wo de ana eboa wo ano ba nka wo se wo he video nya na wo hye mai
sebe yebetuma akɔ yanim ɛma mpre wo ho ne wo ne bebree de ma wo mpre wo ho ne wo ne bebree de ma wo yebesua de afa manyo sem ho dwuma kɔhye bia tambo so yesua de kɔ na kɔhye bia won tia se bia no wobetuma busa wo de ba ma ho ansa na me kai wo sɛ ebre ye bra me busa wo sɛ me ne omienu yankɔ ya dwene mu yankɔ ya koma mu ne yanwene hu hu sɛ abrabɔ na ye bɔ no anamo na ye tu no ye de ho akogya den na de na ye boa ye nante kwa ɛwɔ Kristo suma abrabɔ yi usum nyame asu ni ye ofa Yesu Kristo afa ni ye urutu anamo sisi ya tutu ni ye na bre mu nye bra yidi agro minu aba ma anopai mpanifo se asofa wo enkyala samote ɛwɔ bre ya mafa wo bre mu na de afuto kakra na de bre wo nyame ya de wo kyerɛ yiku ada Wednesday ye be kan wale sam kakra ye tutu ye hofo na aboa yen ba che wo hwɛ video ni nyina na wo share na wo subscribe se be ya wo nua ba ma wo be page me na matimi akoma nim na nje nyame na ma don so de to yakoma so no atimi akona nim amaye nyame nhira wo bebre se dwuma de kakra na no pam na odie me fa wo bre kakra yi enti wo sinti dua de how because penifo se asfala wo enkyala something yenso mo nso woni nipa ti bo amna me so mo wa na me foma numu asem kakra mra na so bo ame ne page me na nim nyame hye mra mu ma wo me da wasem do fo pa wo tie me ba bi akoma wo no ho anodwa pade wo ti me ka wo se ba bi akoma wo anodwa pade wo ti bo ho modern so wo kwakofa na aboa wo na ewo me ne ewo yense mi wo we majadea mi wo we menadea ense e de kuta wonsem ada atu so be ya wo ba fa otishe ba bi na mboa wo fa otishe ba bi na mboa na ke betumi a fa otishe nyame ase na mboa wo me da wase me do fo ba wo tie mi awrade nhira wo bebre e din ne ye da so ye na ya ko YouTube ho na e share my na mmoa wo e wo God is Good Savior TV me da wase bebre nyame nhira wo bebre me do fo ba bi a wo bia nyame nka ho mboa wo ma me anopa mi mpa ye ma obi biara se yesi obi bia yie mi nuanu nkramofo mi nuanu akristofo muslimsfo christianfo kankafo omo ngina nanum di omo nyi osun bia di nyina mu nyina me chia mo nyame nhira mo nka mo ho nyame pegya mo awalefo asujafo mamu a mo Ghana alright mo nsole Ghana fo mamu a mo nsole election ya na ye kono no ye mpento kwasem ye mpe basabasa ye pasundue ye pa bibia se bibia nkoso o ma Ghana ye no mi no nyina dia yentimi mfirim ko ba bia Ghana ya me no dia yenso hwa no kasa ye nkasa nti obi keke me ndi pani mu atem keke manya ho se oyetu no bra ho ase na nyame ne hira nipa nyame hira mo nka mo ho me dofo pa wotie mi ba bia wotie mi bia nyame hira mo sentrofo ahodo ambe nyina mo share ma me abusuafo a mo hwe me YouTube nyina mo share ma me mu se gofo bebre share no mo ma comment so me da mo ase me ye mi sei so a mo nka nkere me na mo nua nkasa ne nyame hira mo nyina bye bye.